बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस्लाम को बदनाम करने में जितना हाथ मीडिया का है उतना किसी और का नहीं। जितना इस्लाम दुश्मनों ने मीडिया को इस्लाम के खिलाफ इस्तेमाल किया, उतना ही मीडिया के घिनौने किरदार खुलकर सामने आया और पर्दों में रहने वाले इस्लाम दुश्मन भी खुलकर दुनिया के सामने बेनकाब हुए। मगर इस सब के बावजूद भी मीडिया इस्लाम के खिलाफ जहर फैलाने से बाज नहीं आ रहा। इसके लिए ज़रूरत महसूस हो रही है कि अब वक्त आ चुका कि मीडिया की दराज ज़बानें गिरफ्त में लाई जाएं। मगर इसका तरीकाकार क्या वाकई दुनिया में ऐसा हथियार है जो मीडिया को भी काट सके? आज की वीडियो में हम ये और मजीद बहुत से मसाइल को उजागर करेंगे जिनसे इस्लाम को खतरा है। अपने इल्म में इजाफे के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। साथ ही हमें कमेंट्स में भी जरूर बताइए कि आपके ख्याल में मगरबी मीडिया के प्रोपेगेंडे का मुकाबला करने के लिए क्या किया जा सकता है। नाज़रीन, एक मुसलमान शख्स ने सवाल किया कि आजकल के दिनों में सबसे भयानक हथियार मीडिया है जिसका इस्लाम के खिलाफ इस्तेमाल जारी है। मीडिया कुछ तबकों के मसाइल को बढ़ा चढ़ा कर बयान करता है और कुछ के नताइज भी छुपा लेता है। कुरान पाक की रोशनी में ऐसे हथियार का क्या तोड़ है? Yes, thank you for the wonderful talk. My name is Shai. I just want to know, since media is the most powerful weapon nowadays, certain irresponsible parties have released media which causes certain parties to resort to much violence method in solving the problem. According to Al Quran, what is the best approach for this kind of scenarios? नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल के जवाब देने से कबल ये बताया कि 2012 में एक इस्लाम मुखालिफ फिल्म रिलीज हुई थी जिसका टाइटल था इनोसेंस ऑफ मुस्लिम्स, यानी मुसलमानों की मासूमियत पे फिल्म मुसलमानों के खिलाफ बनाई गई। इस्लामोफोबिया से भरपूर इस फिल्म में हकायक को ऐसे मस्क करके पेश किया गया, इसको देखकर ही कई इस्लाम मुखालिफ लोगों ने भी इस पर तनकीद की और कहा कि इस्लाम पर तनकीद हम भी करते हैं, मगर इस फिल्म में तो हकायक को ऐसे मरोड़ दिया गया कि हम भी इसके हक में कुछ कहने के काबिल नहीं। मीडिया के इस फिल्म को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर दिया और इसी फिल्म के तनाजुर में मैंने भी जवाब दिया था कि मुसलमानों को कैसा रवैया अपनाना चाहिए। आमतौर पर ऐसा होता है कि जब भी ऐसे मसाइल सामने आते हैं, मगरबी मीडिया इस्लाम मुखालिफ पुरानी चीजें इकट्ठी करता है और इन सब को दोहराना शुरू कर देता है और फिर वैसे नाम निहाद मुसलमानों और इंतहा पसंदों को सामने लाना शुरू कर देता है जो इस्लाम को जरा भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे सामने सलमान रुश्दी, तस्लीमा नसरीन, डेनमार्क के तौहीन आमेज खाके बनाने वाले की मिसाल सामने है। Normally what happens that whenever such issues come, it's common for the Western world to bring out things which are against Islam. We had the case of Salman Rushdie wrote satanic verses, Taslima Nasreen wrote Lajja, then we had the Danish cartoons, now we have innocence of Muslims. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मुसलमान बड़े पुरजोश होते हैं, ये माशाल्लाह अच्छी बात है, मगर होता ये है कि अगर कोई शख्स एक मखसूस काम में 100% कारकर्दगी दिखा रहा है तो बाकी तमाम मुसलमान भी इसमें कूद पड़ते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक बयान देने के काम में अगर 2 से 3 अफराद 100% कारकर्दगी दिखा रहे हैं तो बाकी मुसलमान भी बयान ही शुरू कर देते हैं। इससे होता यह है कि बाकी के कामों में मुसलमानों की कारकर्दगी कम होना शुरू हो जाती है। जो मेरा मशवरा है वो ये है कि मुसलमानों को काम आपस में बांट लेने चाहिए। जैसे आज दिल का माहिर अलग, दिमाग का अलग, सीने का अलग माहिर डॉक्टर होता है, तो ऐसे ही मुसलमान तंजीमों को भी शोबे आपस में बांट लेने चाहिए। ऐसी माहिर तंजीमें होनी चाहिए जो इन मामलात का जवाब दे सकती हों। बाकी के मुसलमानों को अपने मामूल की सरगर्मियां वैसी ही रखनी चाहिए ताकि इस्लाम का फैलाव होता रहे, वरना सब अगर जवाब देने में लग जाएं तो इस्लाम की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि मुसलमानों के पास ऐसे माहिर वकला की टीम होनी चाहिए जो आलमी शोहरत याफ्ता और कानून में माहिर हो। ये हर मुल्क में होने चाहिए ताकि जब भी ऐसी चीजें रोनुमा हों वो फौरी तौर पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ में केस कर सके। मुझे पता है कि हमें वहां से इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि जब भी मुसलमानों और इस्लाम का मामला आता है इस अदालत ने कभी कोई फैसला नहीं दिया, मगर कम से कम हमें अपना पॉइंट रखने का मौका तो मिलेगा। मीडिया भी रोज बरोज के अदालती चक्करों से तंग आकर अपनी रविश को कुछ हद तक शायद दुरुस्त ही कर ले। Have the best of lawyers, the person who has done the act, he should be brought to task. Even if the law will not punish him, but he'll have a hell of a time replying to it. Number one, we should have battery of international top lawyers. If required, we should hire even non-Muslim lawyers. Put a case in the International Court of Law, point number one. डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि मगरबी मीडिया के हथकंडों का मुकाबला करने के लिए तमाम उम्मत को एक होना पड़ेगा। तमाम मुस्लिम ममालिक को इस पॉइंट पर इकट्ठा होना चाहिए। अगर कोई भी इस्लाम के खिलाफ जहर उगले तो इस मुल्क के खिलाफ तमाम इस्लामी ममालिक को एहतजाज करना चाहिए। उन्हें जताना चाहिए कि वो जो भी इनके मुल्क में मीडिया ने किया वो गलत है। ऐसे ममालिक के साथ हमें सफारती ताल्लुकात को मुनक़ता करने पर भी गौर करना चाहिए। अपने हुक्काम को इन ममालिक के सफारतखानों में भेजकर उनको बताना है कि हम इस्लाम के लिए कट मरने को तैयार हैं, मगर बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे। तीसरे नंबर पर यह करना चाहिए कि जिस भी मुल्क का मीडिया इस्लाम के खिलाफ आवाज उठाए
یا جس بھی ملک کا کوئی بھی فرد اسلام کو بدنام کرنے کی ناکام کوشش کرے تو ہمیں عالمی سطح پر ایسے ہتھ کنڈوں کا جواب دینا چاہیے۔ اگر سلمان رشدی شیطانی آیات نامی کتاب لکھتا ہے تو ہمیں اس ملون کو منہ توڑ جواب دینا چاہیے۔ اگر تسلیمہ نسرین ملونہ اپنی کتاب لجا میں اسلام کی توہین کرتی ہے تو ہمیں اس اسلام دشمن عورت کو جواب دینا ہے۔ اگر ڈنمارک میں بیٹھا کوئی کافر توہین آمیز خاکے بناتا ہے تو ہمیں اس ملون کے خلاف بھی اپنی آواز کو اٹھانا چاہیے۔ چوتھے نمبر پر ہمیں یقینی بنانے کی ضرورت ہے کہ جس ملک میں یہ سب ہو رہا ہے اس کے خلاف بھرپور طریقے سے جوابی کارروائی ہونی چاہیے۔ اگر اس ملک کے ساتھ کوئی بھی تجارت ہو رہی ہے چاہے کم ہو یا زیادہ، اس ملک سے کوئی بھی چیز منگوانے پر کڑی پابندی لگائی جائے، اور اس کی سب سے بڑی اور بہترین مثال ڈنمارک ہے۔ جب ان کے باشندے نے توہین آمیز خاکے بنائے تو ڈینش حکومت نے مسلمانوں کے احتجاج کو ماننے سے انکار کر دیا۔ وہاں کی حکومت مسلمان ممالک کو سننے کو تیار نہیں تھی۔ ایسے میں تمام مسلمان خلیجی ممالک ایک ساتھ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم آج سے ڈنمارک کی امپورٹڈ اشیاء پر پابندی عائد کر رہے ہیں۔ اس فیصلے پہ ڈنمارک کی حکومت کو چند دنوں میں $1 ارب سے زائد کا نقصان ہوا، اور اسی پر وہ اپنے گھٹنوں پر آ گئے اور کہنے لگے ہم مذاکرات کی میز پر بیٹھنے کو تیار ہیں۔ چند ہی روز میں مسلمانوں نے اس کافر ملک کو ایسا جھٹکا دیا کہ جو حکومت مسلمانوں کے احتجاج پر کان دھرنے کو تیار نہیں تھی، اب اس ملک کے سفیر خلیجی ممالک میں حکمرانوں کے دروازوں کے باہر عرضیاں لیے کھڑے تھے۔ اگر تم آزادی اظہار رائے پر یقین رکھتے ہو تو ہم آزادی رکھتے ہیں کہ جو پروڈکٹ چاہیں استعمال کریں اور جس کو چاہیں کچرے کی ٹوکری میں پھینک دیں۔ The best example is during Danish cartoons, Denmark wasn't interested in listening to Muslims. So all the Gulf countries got together and they said, we banned the products of Denmark. They went in a loss of more than $1 billion. Then they wanted to sit across the table. Put a sanction against that country. If you believe in freedom of speech, we believe in freedom of using what we want. It's our wish whether we want to use Danish products or not. The moment there was a sanction against the Danish products, Denmark wanted to talk to the Muslims. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ مغربی میڈیا کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک ہتھیار ایسا ہے جو تمام مسلمانوں کے دسترس میں ہے۔ وہ یہ ہتھیار بنایا بھی غیر مسلموں نے ہی ہے، یہ انٹرنیٹ ہے۔ اگر کوئی مغربی ملک یا ان کا میڈیا مسلمانوں اور اسلام کے خلاف نفرت پھیلاتا ہے تو پھر دنیا بھر کے مسلمانوں کو بھی یکجا ہو کر ان کا ہتھیار انہی کے خلاف استعمال کرنا چاہیے۔ تمام دنیا کے مسلمان انٹرنیٹ پر جائیں اور اس ملک کی حکومت کو خط اور ای میل لکھیں، فیکس کریں، کچھ بھی کریں اور ملعون شخص، تنظیم، ادارے، حکومت کے خلاف احتجاجی مراسلے ریکارڈ کرائیں۔ اور آخر میں جو چیز تمام مسلمان کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ مسلمان اکٹھے ہو کر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں احتجاج کریں اور اس ملک کے خلاف اپنی آواز بلند کریں، مگر ضروری یہ ہے کہ احتجاج پرامن ہونا چاہیے، کسی جائیداد، فرد یا کسی بھی چیز کو نقصان نہ پہنچائیں۔ یہ اسلام میں حرام ہے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر دوبارہ سے میڈیا اس کو اسلام کے خلاف استعمال کرے گا اور کہے گا کہ اسلام میں تشدد ہے، لہٰذا پرامن احتجاج ہونا چاہیے۔ اگر مسلمان اکٹھے ہو جائیں اور اس کو پرامن طریقے سے اور ادبی طریقے سے اس کا جواب دیں تو ہم ان سب خرافات کو روک سکتے ہیں۔ At last, there should be a mass peaceful protest. There should be a show of strength, a peaceful protest, but it should be peaceful. We should not damage the property of another country, should not hurt innocent people, should not indulge in violence. It is prohibited. We should not kill anyone of the same community. As I said earlier, it is haram in Islam. ڈاکٹر ذاکر نائک کی ہدایت کے مطابق اسلام دشمن میڈیا کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم بھی سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں، مگر اس کار خیر میں آپ سب کی مدد کی ضرورت ہے۔ آپ بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اسلام کے خلاف ہماری آواز مزید لوگوں تک پہنچائیں۔ اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ آپ کو بھی اسلام کے رکھوالوں اور متوالوں کے صف میں جگہ ملے۔ آمین۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔